Gideploy na karon didto ang security forces nga mobantay sa 48th ASEAN Leaders Summit 2026 sa sunod semana. Live gikan sa One News Cebu, mabalita kanato si Dale Israel. Dale, bye. Kumusta ang pagpangandam diha para sa ASEAN Leaders Summit? Manggabi, Chiki, formal na nagpaygayon ang send-off ceremony para sa 10,000 ka mga personnel sa pulisan o ubang pang law enforcement agencies alang sa maabot na 48th ASEAN Leaders Summit 2026. Gipaygayon kini ganung buntag sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Gitambong sa mga kalihukan ang hataas nga mga opisyal, apil na ang Chief sa Philippine National Police nga si Police General Jose Melencio Cantates Jr., PRO 7 Officer in Charge, Brigadier General Arnold Abad o Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan. Nausab dito ang mga opisyal sa nagkalaing mga ahensya sa gobyerno sama sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection and Armed Forces of the Philippines, ang Task Group Central Visayas Cebu sa Committee sa Security, Peace and Order o Emergency Preparedness and Response andam sa pagsiguro sa kahapsay o kalinaw sa mga international kalihukan nga pahigayon gikan Mayo 5 hangtod Mayo 8. Samtang sumala sa Philippine Regional Office 7 ipatuman ang total gun ban sa tibuok Cebu gikan Mayo 4 hangtod 11. Ilaw ni polisiya ang mga unipormadong miyembro lamang sa militar o kapulisan nga anaa sa opisyal katungdanan ang tugutan nga magdala og pusil. Gipanunduman usab ang publiko nga o ang mga motorista nga magplano daan sa ilang mga biyahe labi na gikan Mayo 6 hangtod Mayo 8 tungod sa banabana nga paghinay sa traffic. Gilaw man ang mga stop and go nga mga sitwasyon sa mga barangay sama sa Ibo, Buaya, Mactan, Puntang Ganyo ug Marigondon labi na sa palibot sa Mactan New Town kung asay pagayon ang meeting sa ASEAN. Gipatuman kining mga lakang aron masiguro ang hugot nga seguridad. Hapsay nga dagan sa trapiko ug ang malampusong pagpahigayon sa ASEAN Summit dinhi sa Cebu. Chiki. Daghan king salamat ha. Mao to si Dale Israel gikan sa One News Cebu.